Los seres humanos us humans, tenemos un corazón que cambia. we have a heart that changes. Por eso la Biblia dice que el corazón es engañoso. That's what the Bible says, that the heart can be. Porque según permitimos que cosas entren por nuestros oídos That if we listen to things that come into our ears y lleguen a nuestro corazón, and they reach our heart, nuestro corazón se cambia. our heart changes. Y lo que antes amábamos, And the things that we used to ahora lo love, despreciamos. now we don't care. Lo que antes considerábamos de valor, Things that we consider ahora valuable, hay cosas más valiosas. there are other things more valuable. Porque nuestro corazón se ha ido cambiando. Because our heart has gone changing. Porque el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Because our heart can be influenced more than any other thing. Por eso es que Dios dice, That's why God says, hija mía, my daughter, hijo mío, my son, dame hoy tu corazón. give me your heart. Entrégamelo a mí Give it up to para me que yo pueda protegerlo, so that I can protect para it, que yo pueda limpiarlo, so I can clean it, para que pueda ser mi jardín, so it can be my garden. donde lo que existan sean las Because- bendiciones Because in God there are the blessings y los principios de mi palabra. and the principles of my word. Pero este pueblo But these people que comenzó conquistando, that started with conquering, que comenzó ganando terreno, that was winning land, que comenzó alcanzando nuevas victorias, they started with getting new victories. ahora al final And now finally, estaban considerando otras opciones. they were considering other options. En primer lugar, hermanos, el pueblo no había aprendido cómo servir a Dios. First, the nation of God did not learn how to worship God. Y a mí me preocupa que hoy en día a nosotros nos pasa igual. And I worry because this might happen to us this day. Llevamos mucho tiempo en el Evangelio, We have a long time in church in the gospel, pero no hemos aprendido a servir a Dios. but we haven't learned. Sopla un serve God. vientecito, sopla un viento, A little wind blows, viene una tormenta, a little storm comes, llega una prueba a little test comes, y ya estamos desatinados, and we are lost, confundidos. confused. No sabemos en qué dirección correr. We don't know what direction to run to. No sabemos si es momento de correr o todavía no. We don't know if it's time to run or not yet. Si es tiempo de abandonar el barco o esperamos Is it time to abandon the ship or we wait? hasta que la hermana fulana lo abandone, entonces yo la abandono. I'll wait for the other lady to abandon it, then I will too. No hemos aprendido a mirar a Dios y a confiar en Él, We haven't learned to put our eyes on God and be faithful to Him. sabiendo que Dios nunca falla, Knowing that que God Él never es siempre fails. He is fiel always faithful. y que su voluntad es perfecta. And His will is perfect. A Dios hay que aprender a servirle. For God, we need to learn to serve Y Him. no me refiero a aprender a cantar, And I'm not referring to learning how to ni sing a aprender a brincar, or to learn how to jump ni a aprender a levantar las manos. or to learn how to raise your hands. Temer a Dios significa respetarlo y obedecerlo. To fear God is to respect Him. and Hay to que obey Him. servir a Dios como dice el Salmo 100, We have to serve God the way Psalm 100 says, con alegría, with joy, con acción de with gracias. thanksgiving. Hay que obedecer a Dios. We have to obey God. Hay que servirle con integridad y verdad. We need to serve Him with truth and integrity. No podemos ser cristianos chuecos, We can't be crooked Christians, cristianos de doble cara, double-faced Christians, cristianos hipócritas. Christians that are Porque hypocrites. como el pueblo de Israel, Because just like Israel, entonces no hemos aprendido a servir a Jehová. then we have not learned like they have not learned how to serve God. Porque a Dios se le sirve con verdad y en integridad. Because you serve God with truth Se le and sirve integrity. con lealtad. You serve with loyalty. Y este pueblo no había aprendido eso. And this nation had not learned that. Cuando ellos miraban hacia atrás, When they looked back, se acordaban de los dioses que habían en el otro lado. they were reminded of the gods that were in the other lands. Cuando miraban a su alrededor, When they looked around them, se acordaban de los dioses que veían todos los días. they thought of the gods that they saw every day. Y vivían en una encrucijada. And they lived in a crossroads. ¿Serviremos a Jehová
Should we serve God? ¿O serviremos a los dioses que sirvieron nuestros padres? Or should we serve the gods that our fathers served? ¿Serviremos a Jehová? Should we serve ¿O Jehovah? serviremos a los dioses que están a nuestro Or alrededor? do we serve the gods that are all around us? Todo el mundo lo hace. Everybody else is Nuestros doing it. compañeros de trabajo lo hacen. Our friends at work do ¿Por it. qué no podemos hacerlo nosotros también? Why can't we do it also? Porque a Dios se sirve con el corazón, Because you can como only Dios serve manda, We can only serve God with our heart the way God demands, como dice su palabra. like His Word says. Sabe que a Dios no se puede servir como uno quiere. Do you know that you cannot serve God the way you want? En la Biblia hay una historia muy triste. In the Bible, there's a real sad story. La historia de un hombre que se llamaba Usa. A story of a brother named Usa. No era una mala persona, He wasn't a bad person, pero había una orden. but there was an order Que el arca de Dios era sagrada. that the Ark of the Covenant was sacred. Nadie podía tocarla, You couldn't touch it, ni siquiera los sacerdotes. not even the high priest. Para que el arca se moviera del punto A al punto B, For that covenant, the Ark of the Covenant was to move from point A to point B. había que ponerle unas piezas de oro. We had to put golden pieces, Y los sacerdotes tenían que tomar como esas barras and those priests had to lift up those bars, y sin tocar el arca, and without touching the tenían ark, que llevarla they had to take it al lugar que Dios indicara. to where God indicated them to take it. Pero un día cuando estaban transportando el arca, But one day, as they were de transporting la that ark, manera como no debían transportarla, the way they shouldn't have been doing it, el arca empezó a moverse the ark started moving, y parecía que se iba a caer. and it looked like it was going to fall. Y cuando este hombre vio que se iba a caer, And when this man saw that it was going to él fall, trató de hacer algo bueno. he tried to do something Él good. trató de ayudar a Dios, He tried to help God, de cuidar el to take arca, care of the ark, de proteger la propiedad de Dios. to protect the property of God. Y cayó muerto en aquel instante. And as soon as he touched it, he died. Porque no era como Usa decía. Because it wasn't like Usa wanted to do. Él quería ayudar, He wanted to help. pero Dios había dicho, But God had already said, al arca la cuido yo. God will take care of the ark. Y el que la toca, se muere. And whoever touches it, Cuando will nosotros die. vamos a aprender cómo adorar a Dios, When we are trying to learn how to cómo worship vivir a God, Dios, how cómo to come vivir to para God, Dios, how to do things for God, no podemos hacerlo a nuestra manera. we can't do it. Señor, es que yo creo que así a ti te va a gustar. God, I think this is the way you would like it. Señor, yo creo que así está bien. I think this is the right way, Lord. Como el pueblo de Israel, The way the nation of necesitamos Israel. encontrar en la palabra de Dios We have to find in God's word cómo Dios quiere que nosotros le sirvamos. how God wants us to serve Cómo Him. nuestra entrega debe de ser. How should be our commitment be to God? Y para comenzar, la Biblia nos dice And to start off, the Bible says, que sin santidad nadie verá al Señor. without holiness, nobody will see God. Este pueblo pensaba que tenía opciones para el culto The nation thought they had options on how to worship God. por las etapas que había pasado en su historia. For the stages that had gone through in their story, Sabe que a veces no podemos servir a Dios sometimes we can't serve God por el bagaje que traemos en nuestra historia, for our luggage or that we have in our life, por la experiencia, las experiencias que hemos tenido. for our past experiences that we've had. Ellos conocían los dioses del río Éufrates, They knew of the gods of the river of Euphrates. como algunos de nosotros tenemos en el pasado el ocultismo y la santería. Like some of us have in the back of our lives, in the back lives of occultism. Habían conocido los dioses de Egipto, They had learned about the gods donde of habían Egypt, estado esclavizados. where they were slaves. Habían estado en una vida pecaminosa, They had been in a very sinful past rodeado life, de gente pecadora, surrounded by other sinners, como nosotros hemos venido y hemos sido sacados like from where we have come from, de and una have been vida put de out. vicios, de borracheras y de orgías. Vices of getting drunk and orgies and everything else. Llegaron a Israel, llegaron a Canaán They got to the promised land, y Canaan. ahora conocieron los dioses de los amorreos, And now they found out about the gods of the Amorites, los nuevos dioses, the new gods, los recién conocidos. those that they had just learned about. Hermano y hermana, yo te pregunto, My brothers and sisters, I ask ¿cuáles you, son tus ídolos de hoy? what are your idols today? Muchas veces idolatramos a las personas, Sometimes we get upset at some people. idolatramos nuestras familias, We make adult idols out of people. idolatramos nuestras posesiones,
our possessions become y idols. todo lo que en nuestra vida nos desvíe, And everything that the Bible, that the world gives us, que nos desvíe de servir a Dios takes us from serving God como Dios quiere, the way God wants. eso es un ídolo. That's an idol. Dios no acepta los ídolos. God does not accept the Y idol. como en el Antiguo Testamento los ídolos tenían que caer, And just like in the Old Testament, the idols had hoy to fall. en día si vamos a servir a Dios de corazón, Today, if we're going to serve God with all our heart, tenemos que tumbar todos los ídolos we have to push que hemos down all levantado the en idols nuestras vidas. that we have risen up in our lives. Y usted dirá, pastor, en mi casa no hay ninguna imagen. But you may say, Pastor, in our house there's no images. Nosotros somos evangélicos. We are evangelists. En mi casa no hay ningún santo. There are no saints in our house. Pero yo no estoy hablando de esas imágenes But I'm not talking about those y de esos images santos. of those saints. Porque los peores ídolos no son los que se ponen en una mesa. Because the worst idols are not those that are put on a table. Los peores ídolos son los que dominan nuestro corazón. The worst idols are those that dominate our heart. Son los que no nos permiten aceptar la voluntad de Dios. Those are the ones that don't allow us to accept Los the que will of son God. tan importantes That are so important to us que daríamos la vida por ellos. that we would even give our lives for them. Cuando ahora ya Cristo dio su vida por nosotros. When Jesus Christ has given his life for us. El pueblo tenía que tomar una decisión. The nation had to take a decision, make a Porque decision. Dios demanda fidelidad total. Because God wants total faithfulness. Y Josué And Joshua toma una posición de confrontación. takes a confrontational position. Porque no había tiempo para procrastinar. Because there was no time to procrastinate. Era tiempo de tomar la decisión más importante de la vida del pueblo. It was time to make a decision, the most important decision of the people of God. ¿A quién vamos a servir? Who are we going to serve? ¿Para quién vamos a vivir? Who are we going to live for? Josué estaba firme. Joshua was firm. Él no tenía duda. He had no doubt. Él había oído de Dios He had heard of God y había visto su gloria por muchos años. and he had seen the glory of God for many years. Él lo vio durante el tiempo de Moisés, He saw him during the time of Moses, durante el cruce del río, during the crossing of the Jordan River, durante la conquista de Jericó. during the conquering of Jericho. Y mientras el pueblo estaba mirando a los dioses de los amorreos, And while the people of God were seeing the gods of the Amorites, Josué estaba mirando a Jehová, el Dios de Israel. Josh had his eyes on the God of Israel. Mientras el pueblo estaba recordando los dioses While the nations were al otro lado del río, thinking about the past gods on the other side of the river, Josué estaba recordando que el Dios de Moisés seguía siendo el Dios de Israel. Joshua was being reminded of the God of Moses was still being faithful today. Todos tenían la misma historia, They all had the same story, pero hay que tener cuidado con la mente. but you must be careful with the Hay mind. que tener cuidado con el corazón, You must be careful with your porque la heart. mente varía. Because the mind can vary. El corazón se desvía. The car can get misguided. Por eso Josué tiene que tener esta conversación. That's why Joshua has to have Porque this él conversation. sabe que él ha tenido una experiencia con Dios. Because he knows he's had an experience Hermano with y hermana, God. y cuando Dios ha hablado contigo, And brother and sister, when God has spoken to you, cuando tú has visto la gloria de Dios, when you have seen the glory of cuando God, Dios ha caminado contigo toda tu vida, when God has walked with you throughout your life, no hay otras opciones. there is no other option. No hay dudas. There is no doubt. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Me and my house will serve God. Esta decisión no siguió un proceso democrático. This decision was not a democratic decision. Josué no dijo, vamos a tomar un voto. Joshua didn't say, let's take a vote. A ver cuántos deciden servir a Jehová. Let's see how many decide to serve God. ¿Cuántos van a votar por los dioses de los amorreos? And how many are going to vote for the gods of the Amorites? ¿Y cuántos van a votar por los dioses del otro lado del río? And who's going to vote for the gods of the other river? Hoy en día todo es una votación. All today, there's always votes. Por eso es que estamos como estamos. That's why we are where we are. Porque aunque la mayoría manda, Because even though the majority rules, la here, mayoría no siempre tiene la razón.
The majority is not always La right. mayoría puede estar equivocado. The majority could be Y wrong. hay momentos en la vida And there are moments in life cuando Josué, puesto de pie where Joshua takes up delante del pueblo, before the people. dice: aquí no necesitamos un voto. Here we don't need to vote. Aquí lo que necesitamos es una decisión. Here we need to make a decision. Decidan ustedes You decide. a quién van a servir. Who are you going to... Pero yo y mi casa But serviremos a Jehová. But me and my family will serve God. Estas son palabras fuertes. These are strong words. Él le dijo: hagan lo que ustedes quieran, Do what you want to do. pero yo sé lo que mi familia y yo vamos a hacer. But I know what my family and I are going to do.